Alors, on va voir la synonymie. La synonymie. Alors, qui peut nous donner la définition de la synonymie? Oui. Alors, les synonymes sont des mots de sens voisin. Les synonymes هما الكلمات اللي كيكون عندهم واحد المعنى متقارب أو لا نفس المعنى. Alors, on appelle synonyme des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. يعني شي كلمات اللي كيكون عندهم نفس المعنى أو لا المعنى متقارب بزاف. Presque le même. Presque même sens. هما اللي كنسميوهم les synonymes. Les synonymes هما les mots اللي كيكون عندهم نفس المعنى أو لا en même sens ou bien presque même sens يعني كيكونوا متقاربين في المعنى واضح. alors غادي نعطيكم واحد المثال وانتم فكروني في أمثلة أخرى. Par exemple, on dit maître, maître, professeur, enseignant, enseignant, instituteur, instituteur. Alors, regardez bien ces mots. Maître, professeur, enseignant, instituteur, ce sont, on peut dire que ces mots sont des synonymes ou pas. عندنا la synonymie ولا ما عندناش؟ Pourquoi? Parce qu'on a maître ou l'oustad. Alors, tous ces mots désignent le même métier, نفس المهنة. Le maître هو le professeur هو l'enseignant هو l'instituteur. Alors هاد الكلمات كاملين عندهم كيصبوا بنفس المعنى عندهم نفس المعنى ils ont même sens. Je vous donne d'autres exemples. On dit inventer, inventer, crier, imaginer, imaginer. Alors, tous ces mots désignent même sens. Alors, on peut dire que ces mots, ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. Alors, la synonymie. Alors, je vous donne une autre information. بالنسبة les synonymes, des mots sont synonymes. قلنا الكلمات les synonymes فوقاش كنقولوا des synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne ou la même idée. كيكونوا إما كيتكلموا لنا على نفس الفكرة ولا كيخصوا لنا نفس الشخص أو لا نفس الشيء. واضح بحال هنايا عندنا même métier. هاد les mots maître, professeur, enseignant, instituteur désignent même métier. عندهم نفس المهنة. واضح؟ هنايا كذلك هاد les mots désignent la même chose. كيعطيونا نفس المعنى. crier, كتبدع, كتخترع كلهم كيصبوا في نفس المعنى. واضح؟ كاين واحد المسألة أخرى بالنسبة les synonymes دائما كتكون عندهم la même classe grammaticale. Ça veut dire quoi? La même classe grammaticale.
شنو هما لي كلاس غراماتيكال اللي كنعرفو؟ لي كلاس غراماتيكال هما لو نون verbe adjectif et adverbe. Alors بالنسبه لهاد لي سينونيم الا مثلا بحال هنايا هاد لي سينونيم اللي عندنا هنايا الا كان الاول عنده لا كلاس غراماتيكال كان نو راه كاملين خاصهم يكونوا دي نو واضح الا كان فير كاملين كيكونوا دي فير كان ادجكتيف كاملين كيكونوا ادجكتيف واضح ليزون ميم كلاس غراماتيكال غادي نشوفوا هاد ليكزامبل عندنا ماتر عندنا maître, professeur, enseignant, instituteur. Alors, quelle est leur classe grammaticale? Non. Non, très bien. Le maître, c'est un non. Professeur, non. Enseignant, non. Instituteur, non. Alors, tous ces synonymes ont même classe grammaticale. Les non. Inventer, crier, imaginer. Ces synonymes ont, très bien, ont la même classe grammaticale, il y a verbe. Voilà. Alors, pourquoi on utilise les synonymes? Est-ce qu'on s'aime les synonymes? Pourquoi on les utilise? Pourquoi? On les utilise pour éviter la répétition à l'écrit. فاش كنكونوا كنكتبوا une phrase ولا un texte ما غاديش بعض المرات كنطيحوا في خاصنا ضروري نعاودوا مثلا لو متر خاصنا ضروري نعاودوا هذه الكلمه هذاك التكرار كنبغيو نتفاداوه pour l'éviter on utilise les synonymes المرادفات ديال كل كلمه واضح جيد. Alors maintenant je vous donne un très petit exercice. Je vous donne des mots et barrez le mot intrus. Je vous donne 3 listes, ou bien 4 listes. On dit joli, mignon, laid et beau. Alors, dans cette liste, où sont les synonymes? Attendez, les synonymes. Oui, lève-toi. Donne-moi les synonymes. Joli. Joli. Laid. Non. Alors, dans cette liste, les synonymes vont joli, mignon, beau. Les 3 mots désignent le même sens. Deuxième exemple. Ami, fils, camarade, et copain. Camarade et copain. Alors, oui. Ami, fille, camarade. Ami, camarade. Très bien. Ami, صديق ديالك. وفيس هو ولدك. واش جاب ولدك الصديق ديالك؟ Alors, ami, camarade, copain. Les 3 mots désignent, ce sont des synonymes. نزيدو un autre exemple? Oui. D'accord. Alors, عندنا دابا هادو واخا. Joli, mignon, laid, beau. Quelle est leur classe grammaticale? Oui. Adjectif. Très bien, bravo. Ami, fils, camarade, copain. Oui. Non. Non, très bien.
Maintenant, on va voir un autre type. Voir, regarder. Mhm. Observer plutôt. Observer, dire. Alors, oui, Voir, regarder, observer. très bien. Voir, regarder, observer. Voir, regarder, observer. Très bien. Alors, quelle est leur classe grammaticale, oui? Très bien. Verbe. دائما لي سينونيم ما يمكنناش لي سينونيم نصيبوا اللائحه ديالهم بحال هنايا نصيبوا مثلا هذا فيرب وهنايا نو ما يمكنش اما كاملين كيكونوا سو سون دي نو دي فيرب adjectif ou bien adverbe اتفقنا في هذه المساله برافو